औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दुरूदो सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर नज़रें झुकाकर, सर झुकाकर, खंदाए पेशानी झुकाकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जैसा कि आपको इल्म है कि ईद उल अज़हा है, तो आज पहला रोज़ है, मॉर्निंग में दूसरा रोज़ होगा और परसों इंशाअल्लाह तीसरा रोज़ होगा। और सबको अहले इस्लाम को जहाँ जहाँ मेरे मुसाफिर भाई वालिदैन के लिए मेहनत करने गए हुए हैं, बहन भाइयों के लिए, उनको मेरा आदाब और उनकी काविशों को मेरा सलाम। और अल्लाह पाक उनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की ता फरमाए और कामयाबियाँ दे। और उसके बाद सबको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा जो है मुबारक हो, बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और आप सबके लिए जो जहाँ भी बैठा हुआ है, जैसे हम पहले गिफ्ट देते हैं, इस ईद पे भी हमने गिफ्ट देने हैं इंशाअल्लाह। और सबको ये गुड न्यूज़ देने लगा हूँ मैं कि जो अहबाब मुझे यूट्यूब पे और मेरा टिकटॉक का नया चैनल है, उस पे 10 बैड कमेंट्स, मेरी बैड हैबिट, मेरी बुराइयां दस्त करेगा, और उनको एक गिफ्ट जो है 10 गिफ्ट उन सब खुश नसीबों को मिलेंगे। और उनका हम ये करेंगे, एक बॉक्स में उनके नेम के स्क्रीनशॉट डाल के, उनके नेम लिख के, उनकी आईडी के नेम लिख के और उनके एक बॉक्स में डाल के हम उनको अपने पॉकेट से उनको गिफ्ट भी देंगे। और गिफ्ट भी छोटे छोटे नहीं, बिग गिफ्ट होंगे। उनको गिफ्ट भी देंगे और अपने ही पॉकेट से उनको हम डिलीवर करेंगे। और यूट्यूब पे भी 10 कमेंट्स और 10 लोगों को आगे शेयर करना है, और शेयरिंग का स्क्रीनशॉट मुझे भेजेंगे वो, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वो स्क्रीनशॉट भेजेंगे मुझे। तो मैं उनके नंबर जो है वो अपनी स्लिप अपने अपने हम वो बॉक्स में डालते जाएंगे, फिर कुरानदाजी करेंगे, उनको हम गिफ्ट भिजवाएंगे। और उनमें से एक गिफ्ट होगा बच्चियों के जहेज का पैकेज होगा। बहुत बड़ा ऐलान कर रहा हूँ, सबसे बड़ा गिफ्ट उन 9 गिफ्ट में से एक 10वां गिफ्ट बच्चियों के जहेज का पैकेज होगा। ठीक है, तो वो फिर कुरानदाजी करेंगे, वो हम गिफ्ट निकालेंगे, तो उन साहब को, उन अहबाब को, उन बहनों को, बेटियों को, माओं को, जो जो मुझे देखता है, उनको ये गिफ्ट मिलेंगे। ठीक हो गया। अब बैड कमेंट्स आपने मुझे जल्द अज जल्द करने हैं और 10 लोगों को शेयर करना है। नंबर मेरा नोट कर लीजिएगा, 0301679978 ठीक हो गया। और मेरा टिकटॉक का चैनल है, मैं बच्चे को कहता हूँ कि वो भी आपको करीब आके दिखा देते हैं। ये मेरा नया टिकटॉक का चैनल है, ये भी देख लीजिएगा। इसको फॉलो भी करना है, इस पे 10 मिनट्स भी करने हैं, और इसको आगे शेयर भी करना है, यूट्यूब को भी और टिकटॉक को भी। लाइएगा जी, जरा दिखाइएगा, आइएगा। ये काइंडली देख लीजिए, आइएगा जी। ये है जी मेरा टिकटॉक का नया चैनल। ये कहाँ से खोलूंगा, ये आगे सामने, बस मोबाइल साइड पे कर दूंगा। ये लीजिएगा जी, इजाज सन्स 22, इजाज सन्स 22, ये मेरा टिकटॉक का नया चैनल है। और नंबर मेरा नोट कर लीजिएगा, 030167999780। 10 बुराइयां, 10 खामियां, 10 बैड कमेंट्स 10 दफा करने हैं। ठीक हो गया जी। चले, मैंने सोचा वैसे तो अपनी मर्जी से कर देते हैं आप बुराइयां, मेरी बैड कमेंट्स दे देते, आज हमारी कहने पे कर दें। तो जैसे दिल में लगे, जैसे दिल लगे, जैसे दिल करे वो कर दीजिएगा। और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और दूसरा अहम चीज़ कहनी थी कि अगर मैं कोई अच्छी बात कर दूं तो फिर मैं कहलाता हूं नौसरबाज। अगर मैं ज़रा तीखा होके बोल पड़ूं आगे से तो फिर मैं कहलाता हूं बदतमीज़। अगर मैं मासूमे से जज़ाकल्लाह कह दूं तो फिर कहा जाता है बहुत बड़ा रंगबाज है। तो उसका मैंने जवाब बोला था, सबसे पहले किसी को कहने से पहले अपने अंदर झांक लिया करें, क्या मेरे में कोई खामी और कमी है, क्या मेरे में ज़बर और पेश और ज़ेर की कमी है। और देखें, जो बैड कमेंट्स आते हैं, यकीन करें उनको देख ज़रूर लेता हूँ मगर स्क्रॉल कर देता होता हूँ।
تو دیکھیں ایسے معاشرے میں عزت نہیں ہوتی. واللہ مجھے نہیں علم پہ، اس پہ بھی آپ مجھے بیڈ کمنٹس کریں، مجھے کوئی علم نہیں ہے، آپ کی مرضی کی بات ہے. ہاں مجھے اتنا ضرور علم ہے کہ ایسے لوگوں کی معاشرے میں جو ہے بہت کمی ہوتی ہے. یہ میں جوک کر رہا ہوں، ایز اے سمجھ لیں کہ مذاقاً آپ کو طنز کر رہا ہوں. وہ لوگوں کو نہیں جو اپریشیٹ کرتے ہیں، وہ لوگوں کو میں بھی راستے میں جاتے ہوئے کسی کو خام خواہ میں آ بیل مجھے مار. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے یار، اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو پہلے دیکھ لیں کیا آپ پورے پرفیکٹ ہیں، تو پھر کسی کو آگے وہ کریں. تو باقی فرق نہیں پڑتا، ہمیں بالکل نہیں پڑتا. دیکھیں آپ کے بیڈ کمنٹس کا میں نے آگے سے جواب کیا دیتا ہوتا ہوں، جزاک اللہ، خوش رہیں، اللہ پاک آپ کو حفظ و مان میں رکھے. یہ فرق ہوتا ہے آپ میں اور میرے میں. اور وہی بات آ گئی، اگر معصومے سے بولوں تو رنگ باز ہوں، اگر جزاک اللہ بول دیا تو بہت بڑا نوسر باز ہوں، اگر ذرا تیکھا ہو کے بولنا ہوں تو یہ بہت بڑا ڈرامے باز ہے یا فلاں ہے فلاں ہے. فرق نہیں پڑتا. دیکھیں میں اپنے گھر ہوں، رات کو گھر واپس آتا ہوں، صبح شاپ پہ چلا جاتا ہوں، فرق کو نہیں پڑتا. آپ اپنا دل جلا رہے ہوتے ہیں میری طرف دیکھ کے، تو مجھے یہ خوشی ہوتی ہے چلے آپ مجھے دیکھتے تو ہیں نا اسی بہانے. تھینک یو سو مچ. اللہ پاک آپ کی آنکھوں کی روشنی کو ہمیشہ چمکتا دمکتا رکھے. جزاک اللہ، اپنا خیال رکھیے گا. پھر میرا نمبر نوٹ کروا رہا ہوں، 030167999780. ٹھیک ہے. میرے ٹک ٹاک کے نئے چینل کو بھی آپ نے فالو کرنا ہے، آگے شیئر کرنا ہے. 10 لوگوں کو شیئر کر کے اسکرین شاٹ بھیجیں گے تو وہ پرچی ہم اپنی باکس میں ڈالتے جائیں گے. 9 گفٹ ہیں، 10واں گفٹ جہیز پیکیج ہے. شیئر بھی کرنا اور شیئر کے ساتھ جو آگے رسپانس بھی دینا کہ بھائی یہ ایکٹیو کروائے ہیں ہم نے بندے، اور سبسکرائب ہاں کروائے ہیں. آگے رسپانس بھی کرنا ہے آپ نے کہ یہ ہم نے ایکٹیو کروائے ہیں، ان کی پرچی ڈالیں گے، ادروائز ہم کی نہیں ڈالیں گے. وہ آپ نے اسکرین شاٹ بھیجنے کے یہ 10 بندے ایکٹیو کروائے ہیں میں نے ٹک ٹاک پہ اور یوٹیوب پہ. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیے گا. دوسرا دن ہے عید کا، اس کو جوش و خروش سے اپنی فیملیوں میں ریلیٹیوز میں آئیں چاہیں ملیں، بغیر طنز کے ان کو ایک دوسرے کو ملیں، ان کی ریسپیکٹ کریں. کرنی ہے تو دل سے کریں، نہیں کرنی تو بالکل ادھر نہ جاؤ، کوئی فائدہ نہیں ادھر جان کا. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. السلام علیکم ہو گیا یہ بھائی جان. اللہ حافظ. بائے بائے.